वजीर की बात सुनकर दानियाल ने वकास से कहा, मैंने जो सुना क्या तूने भी वही सुना? फिर वकास बोला, सुना भी और समझा भी। क्या समझा? उस बाबा के पास जाना होगा, तब ही हमारा काम बन पाएगा। अगले दिन वो दोनों बादशाह के दरबार में जाते हैं और दानियाल बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी शहजादी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। उसकी बात सुनकर बादशाह बोला, अच्छा, अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुमको अपनी आधी रियासत दे दूंगा और शहजादी से तुम्हारा निकाह भी करवा दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। बादशाह की बात सुनकर दानियाल बोला, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए बादशाह सलामत, मैं यूं गया और यूं आया। दानियाल की बात को सुनकर वकास सोचने लगा, वाह वाह, बड़े होने का फायदा भैया ने अच्छे से उठा लिया। फिर दानियाल जंगल में उस बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, वो रहे बाबा, रब की इबादत में मसरूफ है, जाकर उनके पांव पकड़ लेता हूँ। उसके बाद वो बाबा के कदमों में जाकर लेट जाता है और कहता है, बाबा जी मुझ पर रहम कर दीजिए। उसको ऐसा करता देख बाबा बोलते हैं, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम बेटा, उठो, तुम हो कौन बेटा? फिर दानियाल बोला, जी बाबा, मैं वो लकड़ी काटने वाले का भाई हूँ जो आपकी मदद करने आया था ना कल। दानियाल की बात सुनकर वो बाबा जैन को याद कर मुस्कुराकर बोले, अच्छा, वो लड़का, वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, पर तुम्हें क्या चाहिए? हमारी शहजादी की तबीयत बहुत ही खराब है बाबा, उनको कोई हकीम दवा कोई भी ठीक नहीं कर पा रही, अब आप ही कुछ कीजिए। समझ गया, तुम उसे ठीक करना चाहते हो। हाँ हाँ, अगर आप मेरी मदद कर दें तो बाबा। अच्छा ठीक है, उस जंगल के आखिर में जो पहाड़ है उस पर एक नींबू का दरख्त है, समझ गए? उस नींबू के रस को शहजादी को पिला दो, वो एकदम ठीक और सेहतयाब हो जाएगी, समझ गए ना तुम? ठीक है बाबा, ठीक है, वहां तक मैं एकदम आसानी से पहुंच जाऊंगा। लेकिन तुम एक बात याद रखना, उस दरख्त के नीचे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें फल की सूरत में मिलेगा और एक ही दफा वो दरख्त तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। उसके बाद दानियाल वहाँ से पहाड़ की जानिब चल पड़ता है और वो रास्ता बड़ा खराब था। वो गिरते उठते पहाड़ के ऊपर पहुँच जाता है और वो बुरी तरह से थक जाता है। सुबह से वो भूखा भी होता है। पहाड़ की चोटी पर उसको वो नींबू का दरख्त नजर आता है और वो खुशी से कहता है, वो रहा नींबू का दरख्त। अगर ये नींबू का दरख्त ना होता, सेब का होता, तो ये खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकता था। उसके बाद वो नींबू का दरख्त सेब के दरख्त में तब्दील हो जाता है और एक सेब टूटकर जमीन पर गिर जाता है। दानियाल जब वो सेब उठाता है तो उसे बाबा की बात याद आती है और उसको अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो अफसुर्दगी से बोलता है, ये क्या हो गया? मैंने जो सोचा था ये तो वही हो गया। अब मैं नींबू कहाँ से लेकर आऊं? हाय हाय हाय। वो नाकाम लौटता है और बादशाह के दरबार में हाजिर होता है। उसको ऐसे देखकर वकास बोलता है, बादशाह सलामत, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं शहजादी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम भी कोशिश करके देखो। बादशाह से इजाजत लेकर वकास जंगल में उस बाबा के पास जाता है और उनसे जाकर मदद मांगता है। तो बाबा वकास को देखकर बोलते हैं, तुम्हें शहजादी के लिए दवा चाहिए ना? जी बाबा। इस जंगल के आखिर में जो पहाड़ है उस पर जो नींबू का दरख्त है, अगर तुम उस नींबू को तोड़कर लाने में कामयाब हो गए तो रियासत और शहजादी दोनों ही तुम्हारी हो जाएंगी। लेकिन खबरदार, उस दरख्त के सामने जाकर कुछ सोचना मत, समझ गए? जी बाबा। और वो वहाँ से उस पहाड़ की जानिब बढ़ जाता है और रास्ते में वो खुद से कहता है, भैया बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, इसलिए लीमू लेकर नहीं लौट पाए। मैं लीमू लेकर ही वापस आऊँगा।
یہ راستہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور اتنی دور ہے۔ ارے وہ رہا، پہاڑ کے اوپر درخت دکھائی دے رہا ہے، بس پہنچ ہی گیا میں۔ آخر وہ پہاڑ کی سطح پر پہنچ جاتا ہے اور خود سے کہتا ہے، اگر یہ لیمو کا درخت نہ ہوتا، اس کی بجائے بیری کا درخت ہوتا تو اس کی چھاؤں میں تھوڑا سا سو جاتا۔ اس کے بعد وہ لیمبو کا درخت بیری کے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وکاس بولتا ہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لیمو کا درخت بیری کا درخت ہو گیا اور مجھے بہت تیز نیند بھی آ رہی ہے۔ میری تو آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں۔ ارے میں بھی نہیں کر پایا۔ اس کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ جب زین کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے۔ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے، تم کر پاؤ گے برخوردار؟ آپ مجھے دعا دیجئے بادشاہ سلامت۔ میں تم کو دعا دیتا ہوں برخوردار، تم کامیاب ہو۔ اس کے بعد وہ اس بابا کے پاس جا کر کہتا ہے، آپ کی دعا چاہیے بابا، میری دعا ہر وقت تمہارے ساتھ ہے بیٹا۔ اب جاؤ، رب تمہاری رہنمائی کریں گے۔ زین ان سے دعا لے کر پہاڑ کی جانب چل پڑتا ہے اور جنگل کے آخر میں پہنچ کر خود سے کہتا ہے، ارے کتنا مشکل راستہ ہے، لیکن مجھے سختی اور محنت کی عادت ہے، اس لیے میں ابھی تک تھکا نہیں ہوں، مگر مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، کیا کروں؟ پر مجھے یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد وہ احتیاط سے پہاڑ چڑھنے لگتا ہے اور آخر اس کی سطح پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر کہتا ہے، یہ رہا، سامنے ہی ہے وہ درخت۔ اگر بڑا کچھ حاصل کرنا ہے تو چھوٹی پریشانیوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ کیسے بھی ہو مجھے یہ لیمو لے جا کر شہزادی کی زندگی بچانی ہوگی اور یہ میں کر کے رہوں گا۔ تبھی ایک لیمبو درخت سے نیچے گرتا ہے اور وہ اس کو لا کر اس کا رس نکال کر شہزادی کو پلاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد شہزادی کو ہوش آ جاتا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور زین سے کہتا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ برخوردار، بہت بہت شکریہ۔ ارے کوئی ڈھول وغیرہ بجاؤ، پوری ریاست کو روشنی سے سجاؤ۔ میری شہزادی بالکل ٹھیک اور صحت یاب ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ اس کے بعد بادشاہ زین اور شہزادی میرال کی شادی کروا دیتا ہے اور آدھی ریاست بھی زین کے نام کر دیتا ہے۔ اگر آپ مزید ایسی مزیدار کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔